राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश को वित्तीय मदद नहीं भेजेगा अमेरिका। ये बड़ा फैसला किया है अमेरिका ने। ट्रंप के आदेश के बाद यहाँ उसैद का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश को मदद नहीं देने की बात कही है। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक। कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहां पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है। आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियाँ का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण ये है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है। क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है। और उस कपकपी का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि साहब इस तरह से भारत यहाँ पर करके। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, हमने सोचा कि ज़रा इस पर आपको अपडेट दे दिया जाए कि ये क्या हुआ है। देखिए, हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं, ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा, ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से, तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं। और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि ये पूछना है या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें, यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग। और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तख्ता उलटने के बाद शेख हसीना की, तो
تو ان کے لیے تو یہ کارما ہی ہے کہ بھئی یہ تو ایسا ہوا ہے. اچھا اب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ سچویشن یہ ہے کہ گلوبل ایڈ پر جو ہے وہ سب کو ہی دیکھا جائے گا کہ کس کو دینی ہے. اب دنیا میں اتنے کنٹریز ہیں, مطلب درجنوں نہیں سینکڑوں کنٹریز ہیں یا کتنے ہیں, یہ تو اب دیکھنے پڑیں گے کہ دنیا کے بے شمار کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر امریکہ کی ایڈ جاتی ہے. سب کے لیے دیکھے گا وہ. یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یو ایس ایڈ, جیسا میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے سسپینڈ کر دی ہیں بنگلہ دیش کے لیے. محمد یونس کا جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو اب پیسہ نہیں دیا جائے گا, ایڈ نہیں دی جائے گی, اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو پیسہ دینا ہے یا نہیں دینا. اچھا اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسٹاپ ورک آرڈر آن فرائیڈے گیا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ ایگزسٹنگ فارن اسسٹنس اینڈ پازنگ نیو ایڈ انڈر ٹرمپس نیو ایگزیکٹو آرڈر فرام جنوری 20 جنوری سے انہوں نے کہا کہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے. ٹرمپ نے آتے یہ کیا ہے. یو ایس بیکڈ گلوبل ایڈ پروگرامز جو ہیں ان کے اوپر صرف اسرائیل اینڈ ایجپٹ جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. یعنی وہ کنٹریز کے جن کی ایڈ پر پابندی لگی ہے اس میں اسرائیل اور ایجپٹ نہیں ہے. اسرائیل نے تو آبویسلی ہونا بھی نہیں تھا, لیکن ایجپٹ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک میمو سائن کیا گیا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی طرف سے, جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ وائڈ کمپریہنسو ریویو آف آل فارن اسسٹنس شیل بی completed within 85 days and a report shall be produced for the secretary states. اور اس میں ریکمنڈیشنز کیا ہیں پریزیڈنٹ کے لیے, کیا کہا جائے گا. سیکرٹری اسٹیٹ پریزیڈنٹ کو یہ بتائے گا کہ کن کنٹریز کو جانی چاہیے, کن کنٹریز کو نہیں جانی چاہیے. ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ری ایویلویٹ اینڈ ری الائن فارن ایڈ کرے گا. اب دیکھیں اس کے اندر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ امریکہ جس کے ساتھ جیسا اپنا تعلقات بنانا چاہے گا, ہم اس یہاں پر امریکہ نہیں ہم کو بولنا چاہیے, ہم کو بولنا چاہیے کہ ٹرمپ ایرا میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, نیو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جس کنٹری کے ساتھ جیسی ری الائنمنٹ کرنا چاہے گی ویسی ہی ایڈ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے. تو بنگلہ دیش میں جو محمد یونس کی حکومت ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی پسند کی حکومت ہے. اب جب ڈیموکریٹ کی حکومت ختم ہو گئی تو ٹرمپ تو اس کے الٹ ہی کام کریں گے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہونے جا رہا ہے. یعنی بنگلہ دیش کو پیسہ ویسا تو نہیں ملے گا ویسے اس طریقے سے جیسے کہ پہلے مل رہا تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ الٹ ہو گیا کام بنگلہ دیش کے لیے, یعنی محمد یونس کی حکومت کے لیے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی یہ تو یہی لے کر آئے ہیں, اور اب وہی محمد یونس کی حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا ٹرمپ کی گورنمنٹ کی طرف سے. نظر ایسا آ رہا ہے, آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس ایڈ ایشوڈ اسٹیٹمنٹ, فوراً ہی یو ایس ایڈ نے اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی. اس میں کہا گیا کہ ٹو اٹس پارٹنرز ان بنگلہ دیش جو ہیں ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ امیڈیٹلی اسٹاپ اینی ورک جو بھی انڈر اٹس کانٹریکٹ ہو رہا ہے, کہ ہمارے انڈر میں جو بھی کام ہو رہا ہے بھائی رک دو, کوئی کام نہیں ہوگا بنگلہ دیش میں, کیونکہ یہ بند کر دی ہے تو ابھی نہیں چل سکتا.